May number. C, D, E, I, C. Number. Kasi yung lalagyan. Dito ka. Hangin. Diyan. Maibaba mo dyan. O, 1. Nasaan yung 1? B, 1. C. Where's the one? Ito. Saan yan? Ito. Very good. Ang galing. O, 1. Very good. Digi kahit ano. Basta mailagay mo sa tamang ano. Ito. Alikot. Saan yan? O, letter B. Ano yan? Number 2. 2. Saan yung 2? Ayun. Ay, up. 2. 2 ba yan? 2. Nasaan yung 2? Dito. Yan. Very good. Next na. Galing. Oh, this one. No. Saan yan? Dito. Yun. Galing. Very good. Lagay mo. Lagay mo. Uy, meron pa. Uy. Dito yan. Ito pa, oh. Ayun. Ayun, yung isa pa. Next na. Next. Number 13. 13 yan, 13. Ito. Ay, nauna mo yung madadali, ah. Ano yan? Number yan, Mi. Yeah, puti yan. Daddy. 6. Number 6. 6. Saan yan, 6? Ah, Yel. Daddy. 6. May sabi ka? Laruin mo yan. Ayun muna. Oh, ito, buuin mo rin to.